हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नेवी शो। आज हम एक स्पेशल वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है मैन ऑफ मास्टर्स जूनियर एनटीआर स्पीच एट किम्स हॉस्पिटल बेंगलुरु ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी। द टाइटल itself says that what the video is about. So without any further ado, let's go. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ में स्पीच दे रहे हैं. Okay. ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವರು ಗುರುವಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ನನಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರದ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತ. ನನಗೆ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾವಾಗ ನನಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಥರ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೂಲಿ ಆನರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀಸನ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ garu has been a very dear friend of mine. Though I am not qualified enough in experience or age-wise, it puts me in a very tight situation here to talk about you, Bhaskar garu. But I'm here as a family member and not as a chief guest, and it gives me the responsibility and the freedom to talk about you. Over the years, I've seen his passion and work very closely as a family member. It is incredible to see the journey of KIMS, from where Bhaskar garu has started it to where it stands today. It has grown in one of the fastest expanding hospital groups in India. But what makes it even more special is seeing the next generation, my two brothers Advik and Abhi. Abhinay and Advik standing right beside Bhaskar garu. It's wonderful to see them take the lead and carry this vision forward so strongly. I love you, boys. Opening this multi-speciality facility in Bengaluru is an extremely big step. I was told that it is a world-class center designed to handle everything from routine checkups to the most complex surgeries. But beyond the building and the technology, what I admire most about KIMS is their philosophy. Patient is paramount. Their goal has always been to provide affordable, quality healthcare to everyone. Bringing the same commitment to Bengaluru is truly a win for this city. Seeing a hospital like this also reminds me of how much the healthcare sector in our country is rapidly growing. There is so much potential in India, and it is being led by the doctors of this country. I honestly believe our doctors are among the best in the world. When you have government supporting infrastructure like KIMS, and when we have this kind of infrastructure supporting the skill and dedication of doctors, I feel proud that India is shining. We are setting a real example for the world in healthcare. For example, I have come to know that in the past 4 months, KIMS has performed 25 organ transplants. Oh, it is not a joke. There are a lot of doctors sitting here. I'm sure you back my statement here that 25 organ transplants in 4 months, it's definitely a big record for a city in Bangalore, a city like Bangalore. To the entire teams of KIMS Bengaluru, I wish you all the very best. May this place bring healing and hope to many families under the leadership of Dr. Nitish Shetty and Mr. Srinath garu. so it's good Congratulations that to he's Bhaskar naming Rao each and garu, everyone Abhinay, who's Advik, the head and of the department, entire yeah. KIMS family. I would also like to remind, I'm standing here at PES. You saw the slide. I didn't see. I don't know if it's coincidence or divine blessings of the great man himself. March 20th, 1983, my grandfather, late Sri Nandamuri Taraka Ramarao garu, was here to inaugurate a block. Oh, okay. Same one. And today I'm here in this very place inaugurating KIMS.
I mean, it's just divine blessings of the great man himself, वाओ, and सच में it really कोइंसिडेंस gives या me a फिर lot of सच में pleasure. डिवाइन ब्लेसिंग है? PS began with the vision of late Doraswamy Garu and now is led by Jawahar Garu. The foundation stone, as I mentioned, was laid by my grandfather. This collaboration between PES and KIMS is a wonderful combination coming together of healthcare and education, two pillars that shape a stronger and healthier society. Thank you for this opportunity. Jai Hind. తెలుగులో ఒక మాట చెప్పండి. తెలుగు అందరికీ నమస్కారం. ఓకే. ఇవాళ ఇందాక నుంచి నేను చెప్పింది ఏంటంటే, నాకు కర్ణాటకకి రావడం చాలా, అంటే అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది. మామూలుగా మన చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా గారం చేస్తారు కదా. సో మాకు మా తాతగారింట్లో నుంచి ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ గారి ఇంటికి వచ్చినట్టు ఉంటుంది ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు కూడా. ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది. కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ని ఇక్కడ నా చేతుల మీదుగా లాంచ్ చేయడం, ఓపెన్ చేయడం. తాతగారు ఇక్కడికి వచ్చారు 1983 మే 20న ఆయన ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అదే మార్చ్లో జరగడం నిజంగా ఇది నా పూర్వజన్మ సుకృతం. ఆ మహానుభావుడు ఇచ్చిన ఆశీస్సులు, దేవుడిచ్చిన ఆశీస్సులు, మీ అందరిచ్చిన ప్రేమ వల్లే ఇది సాధ్యమైందని అనుకుంటున్నాను. భాస్కర్ గారు, ఇక్కడ ఉండే కిమ్స్ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడూ నాకు అపరిచితులు కారు, నాకు కుటుంబ సభ్యుల్లాగా. నాకు 2009లో యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు నా ప్రాణం కాపాడింది భాస్కర్ గారు, కిమ్స్ హాస్పిటల్, మా గురువారెడ్డి గారు, అందరూ బాధ్యులు దీనికి. ఆ జన్మంతో రుణపడిపోయి ఉంటాను. ఈరోజు అద్విక్ అండ్ అభి, నా ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు, ఈ భాస్కర్ గారి విజన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం నిజంగా 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 చాలా ఆనందాన్ని కలుగజేస్తుంది. కిమ్స్ ఇంతింత వటుడింత ఇలాగా ఈ దేశానికి, ఈ దేశంలోనే అతిపెద్ద హాస్పిటల్గా నిలిచి పేషెంట్ ఇస్ పారమౌంట్ అనే వాళ్ళ మోటోని ముందుకు తీసుకుని వెళ్తారు. ఈ హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో భారతదేశానికి ఇంకా చాలా సేవలు చేస్తారని నా దేవుణ్ణి మనసారా కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడికి విచ్చేసిన అభిమాన సోదరులందరికీ, బయట ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ కూడా నా ధన్యవాదాలు, నా అభిమానాలు. మీ అందరికీ ఎప్పుడూ అడిగేది ఒకటే, జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళండి. మా ఇంట్లో జరిగినటువంటి దుర్ఘటన మీ ఇంట్లో జరగకూడదని, మీ కుటుంబ సభ్యులకి జరగకూడదని కోరుకుంటూ, ఇంకొకసారి ఈ ప్రేమని నాకు మీరు అందరూ అందజేసినందుకు ఆ జన్మాంతం రుణపడిపోయి ఉంటాను. శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. I love the way he started his speech यार, like being in Karnataka, being in Bengaluru, उन्होंने कनाडा से शुरू किया एंड देन बहुत सारे लोगों को समझ में आया, इसलिए इंग्लिश में भी बात किया है एंड ऑलमोस्ट लास्ट में जो रिक्वेस्ट आया था तेलुगु में बात करने के लिए, उसमें भी बात किया उन्होंने. बहुत अच्छा लगा. एंड आई नो ही इज़ वेरी फ्लुएंट इन कन्नड़ा, लाइक उन्होंने कन्नड़ा में गाना भी गाया हुआ है. गड़े गड़े याद है मुझे. एंड ही इज़ लाइक वेरी फ्लुएंट एंड उनके स्लैंग में, उनके एक्सेंट में पता चल रहा था कि कितने फ्लुएंट हैं वो. एंड ऑल्सो ही इज़ लाइक यू नो ही इज़ लव टुवर्ड्स कर्नाटका, लाइक कोंडापुर में उनके माँ का जो प्लेस था उसको मेंशन करते हुए जिस तरह से उन्होंने अपना कर्नाटका के तरफ उनका प्यार जो है वो जताया उन्होंने. एंड ही ऑल्सो नोज दैट उनका जो फैन बेस है वो कर्नाटका में भी है. एंड लाइक द पीपल इन कर्नाटका, द फैंस ही हैज़ देयर ऑल्सो, इट्स लाइक ह्यूज. बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं. एंड आई थिंक उनका जो भी फ्रेंडशिप है कन्नड़ा में जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ इनका फ्रेंडशिप जो है वो भी बहुत फेमस है. सो दे ऑल गिव हिम द सेम काइंड ऑफ लव हैज़ वी गिव हिम. सो वो क्लियरली दिख रहा था कि ही इज़ वेरी थैंकफुल टुवर्ड्स देम, ही इज़ लाइक वेरी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम. एंड मुझे ये भी अच्छा लगा कि जिस तरह से किम्स के मेन हेड्स, डिपार्टमेंट हेड्स हो जाए या फिर जो यू नो हायर पोजीशंस में होते हैं, नाम ले लेके, एक एक का नाम स्पेसिफिकली ले लेके उन्होंने उनको थैंक किया है, उनको प्रेज़ किया है, वो मुझे अच्छा लगा. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक मेन हेड का नाम लेके छोड़ देते हैं, दे डोंट टेक अदर पीपल्स नेम, बट द वे ही टुक अदर पीपल्स ऑल्सो, जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े नो डॉक्टर्स का जो ग्रुप लीड करते हैं उनका भी नाम लेके उन्होंने जिस तरह से उनको प्रेज़ किया है, उनको नो सारे लोगों की जो भी उनके हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनकी तरफ से उनको थैंक यू कहा है, वो मुझे अच्छा लगा.
And he also mentioned about his accident in 2009, back in 2009. So वो भी like the way he he's still remembering those days, and he's still very thankful that he is giving his gratitude यार. Like मेरा जब when I was down because of my health, उस टाइम आप लोगों ने मुझे इस तरह से ट्रीट किया, मुझे अच्छा लगा बोल के वो भी याद रख रहे हैं. Like he is being very grateful towards them for taking care of his health, and also उनके साथ बहुत सारे लोगों को भी जिस तरह से ट्रीट करते आ रहे हैं, एंड और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना या फिर दूसरे नए नए ब्लॉक्स बनाना, दूसरी जगहों पे ओपन करके हॉस्पिटल्स को जिस तरह से वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं सब लोगों को, वो जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया वो अच्छा लगा. लाइक ही इज़ बीइंग वेरी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम. एंड ऑल्सो ही इज़ टॉक्ड अबाउट 2 guys, अभी एंड अद्विक आई गेस. उन दोनों के बारे में भी उन्होंने बात किया है. आई थिंक दे आर लाइक सन्स और देयर ग्रैंडसन्स, आई डोंट नो. जो भास्कर जी है ना, उनके बेटे या फिर पोते हैं, वो अभी उनका लीड ले रहे हैं. उनके लाइक बोलते हैं ना, उनके बाद लीड करने वाले हैं हॉस्पिटल्स को हेड्स की तरह. सो आई थिंक ही स्पोक अबाउट देम ऑल्सो, एंड ऑल्सो ही मैंशन दैट ही इज़ नॉट ओनली their patient, they are not he's not only their friend, he's also a family member, one of the family member. जिस तरह से वो क्लोजनेस दिखा रहे थे वो भी अच्छा लगा मुझे. एंड I loved the fact that he unapologetically he said जय हिंद. लास्ट में जिस तरह से उन्होंने थैंक यू कहा सब लोगों को, पादाभी वंदनम बोल के बोला, एंड हर किसी को. एंड आई थिंक each and every speech he ends with the same line कि जाते वक्त ख्याल रखिए, सेफली जाइए, सेफली ड्राइव कीजिए. आई थिंक आई हैव हर्ड 2 or 3 speeches of his, and in each and every speech I have heard he ends with this line कि सेफली घर जाइए, वापस जाइए, आराम से जाइए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं. बिकॉज एंड ऑल्सो ही मेंशन व्हाई ही सेज उनके डैड के साथ जो हुआ वो अभी भी उनको याद है. सो आई थिंक ही इज़ बीइंग वेरी वो एक डर लगा हुआ रहता है कि यार मैंने गुजरा है, वो टाइम जो था अपने को खोने का, वो डर जो है वो फील करते हैं, अभी भी उनको याद है फ्रेशली. ही हैज़ दैट इन हिज माइंड. सो वो फ्रेश मेमोरी को फिर से वो याद करके सब लोगों के लिए बोल रहे हैं. फैमिली मेम्बर का खोने का डर उनको पता है. सो दैट्स वाई ही इज़ लाइक गिविंग एवरीबडी द सेम काइंड ऑफ एडवाइस. प्लीज़ डोंट रिपीट द सेम थिंग हैज़ इन माई फैमिली. सेफली जाइए, आराम से जाइए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा लगा यार. वेरी 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 कूल स्पीच. आप लोगों को आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर लिखिए. बेसिकली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर अगले बाय.